रहीम अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट आज सामने आ गई है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए, जबकि 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई गई। रिपोर्ट ये बता रही है कि पीटीआई के 2008 और 2009 के 2 बैंक खातों को जाहिर नहीं किया गया। पीटीआई ने न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी, जबकि बगैर जाहिर शुदा फंड्स के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट में बताया गया कि पीटीआई ने 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड जाहिर किए और इलेक्शन कमीशन में 12 बैंक अकाउंट जाहिर किए। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के सामने 53 पार्टी बैंक अकाउंट्स छुपाए हैं, जबकि स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया है कि रिकॉर्ड ये बता रहा है कि पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009, 2008 और 2012-13 में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के एहतियात जाहिर किए। पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गई। रिपोर्ट में यह बताया गया कि स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए के एहतियात मौसूल हुए और पीटीआई ने 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में पार्टी फंड्स में बेज़ाब्तियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की थी। अकबर एस बाबर ने इल्जाम आयद किया था कि 2 ऑफशोर कंपनीज के जरिए लाखों डॉलर्स पीटीआई के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल किए गए और तहरीक इंसाफ ने ये बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखे। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने पार्टी फंड्स की छानबीन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को ही चैलेंज कर दिया। तकरीबन 1 साल बाद इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर 2015 को तहरीक इंसाफ के एतराज को मुस्तरद करते हुए फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन को पार्टी फंड्स की छानबीन करने का मुकम्मल इख्तियार है। 1 महीने बाद पीटीआई ने इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 17 फरवरी 2017 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त फिर मुस्तरद कर दी और इलेक्शन कमीशन को समाअत जारी रखने की हिदायत की। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के हनीफ अब्बासी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को केस का फैसला जल्द सुनाने का हुक्म भी वो दिया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए खुसूसी कमेटी भी कायम की, जिससे तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ताहम अदालत ने पीटीआई की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। जुलाई 2018 में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जानिब से तफसीलात फराहम न करने पर स्टेट बैंक से 2009 से लेकर 2013 तक पार्टी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के 23 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को 8 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात खुद भी फराहम कर दी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी इस केस में फरीक बने तो पीटीआई के फारूक हबीब ने भी 2017 में ही इन दोनों जमातों पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम आयद करते हुए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी थी। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी के 13 जनवरी 2021 को होने वाले इजलास में जवाब जमा करवाया था कि पीटीआई एलएलसी एक एजेंट है। अगर एजेंट पीटीआई की जानिब से दी गई हिदायत के बरक्स रकम की तफसीलात पार्टी को फराहम नहीं करता तो पीटीआई मवाद की तस्दीक करने की जिम्मेदार नहीं है। और आज स्क्रूटनी रिपोर्ट सामने आने के बाद पीटीआई के बानी अकबर एस बाबर का मौक़िफ़ हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। मगर आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जी। वफाकी वजीर इत्तलात नशरियात फवाद चौधरी और वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब साहब इसमें मौजूद थे। क्या कहा उन्होंने, पहले ये सुन लेते हैं। जबकि ये भी कहा गया जी कि बाकी पार्टियों के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के फैसले एक साथ आने चाहिए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी बानी रुकन पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर साहब। बहुत शुक्रिया बाबर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। अकबर एस बाबर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अहम दिन है आज आपके लिए। यकीनन आपको लगता है कि स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो एक तरह से तायीद है या तस्दीक है जो इल्ज़ामात आपकी तरफ से कई साल पहले लगाए गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। मेरे जो बुनियादी इल्ज़ामात थे उनकी तस्दीक हो गई। अब किस स्केल पे ये बेज़ाब्तियाँ होंगी, मसलन अकाउंट्स को छुपाया गया, मैं हमेशा से कहता था, आपके प्रोग्राम में भी कहा था, उसकी तस्दीक होगी कि 50 से ज़्यादा अकाउंट्स जो है उनको छुपाया गया। ये स्क्रूटनी कमेटी की अपनी रिपोर्ट है। उसके अलावा गैर मुल्कियों से फंडिंग हुई, उसकी पूरी लिस्ट मौजूद है। गैर मुल्की कंपनियों से फंडिंग हुई, उसकी पूरी लिस्ट मौजूद है। बैनुल अक़वामी जितने अकाउंट्स थे वो छुपाए गए और उनके बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं कराए गए, उसकी तफसील है। तो अभी तो इसमें ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी तो इसमें बहुत सारे और जो शवाहिद हैं वो अभी सामने आने बाकी हैं। हमने जो ऑडिट रिपोर्ट जमा कराई है, जो इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे 2 ऑडिटर्स ने, पीटीआई ने जो कागजात जमा कराए थे
وہ ایک ایک پیج سائنڈ ہے, وہ بھی آفیشیل اوتھینٹک آڈیٹرز کی رپورٹ ہے. تو وہ 2.2 ارب روپے کی اس میں بے قاعدگیاں, غیر قانونی فنڈنگ, صرف 2013 میں 1 ارب سے زیادہ ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق 1 ارب روپے سے زیادہ فنڈنگ ہوئی. انہوں نے اس کی تفصیل دینے سے انکار کر دیا. اسکروٹنی کمیٹی کے ریکارڈ میں یہ موجود ہے. پھر انہوں نے ایک درخواست ڈال دی کہ جی تمام جو پارٹیز کے خلاف یہ کیسز ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ کیا جائے. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا اجتماعی نکاح کا میں نے شروع تھا, اجتماعی عدالتی فیصلوں کا پہلی دفعہ سن رہے تھے. اچھا وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کیا اکبر بابر صاحب, انہوں نے ذرا تھوڑی کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی اکاؤنٹس ڈورمنٹ ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ 53 اکاؤنٹس ہیں ہی نہیں, پھر انہوں نے کہا کہ رپورٹ کو مس ریڈ کیا جا رہا ہے, اور پھر فواد چودھری صاحب نے یہ بھی کہا جی کہ ایک اکاؤنٹ سے, ہمارے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں رقم کو منتقل ہوئی ہے تو اس کو 2 دفعہ کاؤنٹ کر لیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ہے پرابلم آ رہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی مس ریڈ کیا جا رہا ہے رپورٹ کو. تو یہ جو ان کی طرف سے ایک صفائی پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کتنی لاجیکل لگتی ہیں آپ کو یہ باتیں؟ میں ان کی باتوں پہ ہنس ہی سکتا ہوں. دیکھیں یہ رپورٹ کوئی سنسکرت میں تو نہیں ہے, یہ انگریزی میں رپورٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں, یہ میرے سامنے رپورٹ پڑی ہے, اگر آپ چاہتی ہیں یہ دیکھیں یہ رپورٹ ہے, یہ سارے فلیگز لگے ہوئے ہیں, میں آپ کو یہ دکھاتا جاؤں. یہ دیکھیں اس میں یہ ٹیبلز ہیں, جس میں یہ دیا ہوا ہے کہ یہ غیر ملکیوں کی, یہ دیکھیے یہ کہ غیر ملکیوں ہیں, غیر ملکی کمپنیاں ہیں. اس کے اندر بارہا یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ہمیں یہ اتنے لاکھ ڈالر آئے, اس کی کوئی تفصیل نہیں دے رہے. یہ ہم نے سب نے ابھی تو ہم نے اس کی تفصیلی جو رپورٹ میں پریس کانفرنس کروں گا, یہ الیکشن کمیشن میں ہم نے اس کی سمری بنانی ہے, اور اس میں جو گیپس رہ گئے ہیں, مثلا 4 ملازمین ہیں پی ٹی آئی کے, جن کو پی ٹی آئی کی فائنانس بورڈ نے اپنے ڈاکیومنٹ میں ان کو آتھرائز کیا. ان فائنانس بورڈ کے ان کے نام ہیں, اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کاپی ٹو عمران خان اور ڈاکٹر عارف علوی جو سیکرٹری جنرل تھے. انہوں نے اجازت دی کہ اس پی ٹی آئی کے سینٹرل فائنانس سیکرٹری آن ریکارڈ ہے کہ ہاں ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا. تو جب کمیٹی کہتی ہے کہ ان سے پوچھتی تک نہیں ہے, ہم نے کہا کہ ان سے پوچھے کہ کتنے اکاؤنٹ ان کے پیسے ان کے اکاؤنٹس میں آئے, کیونکہ اب وہ ذاتی اکاؤنٹ تو نہیں رہے, پی ٹی آئی کے پیسے آئے ہیں. اس میں ایک ٹیلی فون آپریٹر ہے, کمپیوٹر آپریٹر ہے, اس میں ایک اکاؤنٹنٹ ہے, اس میں ایک آفس ہیلپ ہے, ان کے نام شناختی کارڈ نمبر دیے ہیں. وہی تو اشخاص ہیں جو میرے گھر آ کے مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ذاتی اکاؤنٹوں میں بڑے پیمانے پہ اچانک پیسہ آتا ہے, پھر یہ کیش ٹیک سائن کر کے لے جاتے ہیں. تو وہ تو ابھی آنا باقی ہے. بین الاقوامی جتنے اکاؤنٹس ہیں اس میں ایک بینک سٹیٹمنٹ نہیں جمع کرائی. یہ اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے یہ تصدیق کرتی ہے کہ جی یہ اکاؤنٹس ہیں, اس کا انہوں نے حساب دینے سے انکار کر دیا. یہ تو بیچارے بے بس تھے. اس کے بعد اچھا کیونکہ یہ پبلک اس طرح سے نہیں ہوئی نا اکبر بابر صاحب, تو ایک اور کنفیوژن ہے. آپ نے کہا یہ سنسکرت میں تو ہے نہیں. فاروق حبیب صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی کہ فارن فنڈنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے اس رپورٹ میں. اندرون ملک اور بیرون ملک کی فنڈنگ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قانون بڑا سمپل ہے کہ ایک پاکستانی شہری اپنی انفرادی حیثیت میں جتنا چاہے کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ کر سکتا ہے. صرف شرط یہ کہ سورس اینڈ ڈیٹیلز, یعنی اس پاکستانی کی شناخت ہونی چاہیے, نام, ریفرنس, شناختی کارڈ نمبر یا جو بھی, اس کو کنفرم کریں, اور اس کے آگے اس کی اماؤنٹ لکھیں کہ اس نے اتنے پیسے دیے پارٹی میں. جب کوئی پاکستانی کمپنی بھی نہیں فنڈ کر سکتی سیاسی جماعت کو, پاکستانی این جی او نہیں کر سکتی, تو یہاں تو بین الاقوامی انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں جن کی لسٹ ہے, جن کے نام ہے, جنہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا. فارنرز ہیں جن کے نام ہے, لسٹ ہے, جنہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈ کیا. پھر انہوں نے باہر جو کمپنیاں کھولی ہوئی تھیں آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, کینیڈا میں, جتنی فنڈنگ ہے وہ اس رپورٹ میں کہتے ہیں جی کینیڈا اور نیوزی لینڈ کی ہمیں وہ تفصیل نہیں دیتے. لندن میں 2 اکاؤنٹس ہیں ان کے لائڈز بینک میں, ہم نے اس کی تفصیل دی, یہ مانتے ہیں. ہم نے 6 ان کے بینک اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی کیے انٹرنیشنلی, تسلیم کرتے ہیں. اس کی بینک سٹیٹمنٹس نہیں دی, اس میں لکھا ہوا ہے, جبکہ وہ اسکروٹنی کمیٹی نے اپنے آرڈر کے ذریعے مانگی تھی, یہ نہیں دیتے. لیکن یہ تو کہتے ہیں میری مرضی, تو یہ نظام تو نہیں چلتا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت سیریس ہیں, اور اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں, کیونکہ یہ پارٹی کا چیئرمین جو ہے سرٹیفکیٹ دیتا ہے. جب پارٹی کا چیئرمین کہتا ہے کہ میرے 2 اکاؤنٹس ہیں اور نکلتے بفرض 10 ہیں, تو وہ پارٹی چیئرمین رسپانسبل نہیں ہے کہ اس نے اکاؤنٹس کو کیوں چھپایا. پھر ان اکاؤنٹس کا پرنسپل سیکرٹری کون ہے؟ اس میں عمران خان بھی ہے پرنسپل سیکرٹری. یہ جو آج موقف اختیار کیا گیا ہے, جی کمپلیٹ کر لیجئے آپ.
یہ یاد رکھیے کہ یہ جو بڑے اکاؤنٹس ہیں ان کے پرنسپل سگنیٹری پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، انکلوڈنگ عمران خان، انکلوڈنگ سیف اللہ نیازی، انکلوڈنگ سردار اظہر، انکلوڈنگ عامر کیانی، یہ سارے پرنسپل سگنیٹریز ہیں۔ اب ان اکاؤنٹس میں جو بھی انلیگیلٹی ہوئی ہے تو یہ ڈائریکٹلی رسپانسبل نہیں ہے۔ اور پھر جو پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں امپلائیز کے جو پیسہ آیا، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں بہت بڑے پیمانے پہ فنڈ ریزنگ ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کا کوارڈینیٹر ذوالقرنین، اس کی ہم نے ویڈیوز دی ہیں، ہم نے ممبرشپ لسٹ دی ہے، تو اس ڈاکیومنٹ میں سعودی عرب سے تو کوئی فنڈنگ نہیں ہے، تو وہ پیسہ کدھر گیا؟ وہی تو وہ ہنڈی کے ذریعے گیا، ادھر گیا ادھر گیا، کسی کے تو یہ تو دیکھیے پاکستان کی تاریخ کا میگا فنڈنگ سکیم ہے۔ اور یہ اب اگر یہ ابھی بھی ہوش میں نہیں آئی تو یہ کیس اب اتنا سیریس ہو چکا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز بھی بڑے سیریس ہوں گے۔ عمران خان will not be able to withstand this case، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، یہ میں آپ کو آج پریڈکشن کر رہا ہوں۔ اس میں اتنے سیریس کانسیکوینسز ہیں اس کے لیے اور جو ٹاپ لیڈرشپ کے لیے۔ آپ جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف ہمارے متعلق فیصلہ ہے، باقی پارٹیوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیے، پھر آپ کے سامنے یہ تمام سچویشن، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب پاناما لیکس آئی تھی تو نواز شریف صاحب کے خلاف عدالت میں گئے اور کہا کہ کیونکہ وزیر اعظم ہیں تو ان کے حوالے سے سب سے پہلے فیصلہ آنا چاہیے، تو آج سچویشن بالکل ان کے ساتھ اب وہ والی ہے، تو یہ تو اپنی باتوں کے ذریعے ہی اس تمام صورتحال جو سکی بنا کے بیٹھے میں اس کو نگیٹ کر چکے ہیں۔ فیصلہ تو اسی کے حوالے سے پہلے آنا چاہیے جو حکمران ہے، اگر وزیر اعظم ہے تو زیادہ ذمہ داری بھی اس کے شولڈرز کے اوپر ہے اور فیصلہ اس کے حوالے سے ہی سامنے آنا چاہیے۔ تو پھر یہ جو آج لاجک انہوں نے لیا ہے یہ تو موقف اختیار کے وہ اتنا لاجیکل لگتا نہیں ہے، ان کی اپنی باتوں کو ہی اگر دیکھا جائے تو بھونترائے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ادھر کی مارتے ہیں ادھر کی مارتے ہیں۔ مثلاً دیکھیے جو میرا کیس ہے یہ 2014 سے چل رہا ہے، انہوں نے جو کیس کیا اپنے مخالفین کے خلاف وہ 2017 میں کیا، کیا ان کے بھی 28 بینک سٹیٹمنٹس نکلی ہیں؟ کیا ان کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ نکلے؟ کیا ان کی انٹرنیشنل کمپنیاں نکلی ہیں؟ ہر کیس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے، ضرور اس کیس کو پرسو کریں، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لوگ قتل کرتے ہیں، ایک پکڑا جاتا ہے، وہ جو پکڑا گیا وہ کہتا ہے کہ جب تک باقی لوگوں کو آپ نہیں پکڑتے مجھ پہ آپ کیس نہ چلائیں، مجھ پہ فیصلہ نہ دیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میں نے زندگی میں اجتماعی نکاح تو سنا تھا، اجتماعی عدالتی فیصلے نہیں سنا، لیکن ماشاءاللہ پی ٹی آئی نے اس میں بھی پی ٹی آئی بزد ہے اس کے اوپر۔ بہت شکریہ، اکبر اسبابر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جی سچویشن جو بکھلائے ہونے کی سچویشن جو ذکر کیا اکبر اسبابر صاحب نے کہ پی ٹی آئی بکھلائی لگ رہی، تو باقی گزرا کی پریس کانفرنس میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ وہ سوال گندم جواب چنا والی صورتحال تھی، پوچھا آپ سے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جا رہا ہے، اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن اب باقی پارٹی جس طرح مہنگائی کا یا پھر حالاتوں کا الزام اپوزیشن کے اوپر ڈالتے ہیں، آج بھی وہی والی سچویشن تھی جی کہ ان کو بھی ساتھ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ آپ ہمارا احتساب کریں، ہمارا اکیلے کا آپ احتساب جو ہے اب وہ نہیں کر سکتے۔ پھر میڈیا کو بھی فواد چودھری صاحب جس طرح کہ وہ ہمیشہ ہی کچھ مشورے دے جاتے ہیں، تو آج کی پریس کانفرنس میں میڈیا کے لیے بھی بڑے نادر اور نایاب مشورے تھے۔ میڈیا کو بھی کہا کہ اچھی اچھی چیزیں بھی دکھایا کریں، لٹ گئے برباد ہو گئے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ دکھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال بڑا شکریہ ان کا، بہت شکریہ۔ کوشش ہم کریں گے کہ ان کے نادر مشوروں کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ بنا سکیں۔ ایک چھوٹا سا کوئکلی ہم یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں۔ ویلکم بیک۔ صاحب کی جانب سے ایک طرف حافظ صاحب اور دوسری طرف آپ سے رابطہ بھی ہوا ہے، کیا کوئی مثبت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس رابطے میں؟ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں ہماری بات بالکل واضح ہے، آج شدید بارش اس وقت جاری ہے، آپ کے کیمرے کے سامنے بھی سینڈ تک پہنچ رہا ہے، ہمارے ہزاروں کارکن اس وقت بھی پرعزم ہے ان کو نعرے لگانے دیں تو، اور یہ جد و جہد کے لیے تیار ہے، یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعید غنی صاحب اس کو کھیل تماشا سمجھ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اندر کی بات، ہم نے ترامیم بھی جمع کرائی ہوئی ہیں، تجاویز بھی دی تھی اور کورٹ میں بھی گئے ہیں، ہم نے کوئی گھر نہیں چھوڑا۔ ہمارے ایم پی عبدالرشید صاحب نے ترامیم جمع کرائی ہوئی ہیں، ان کے اگر معلومات نہیں ہے تو معلومات پوری کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اسمبلی نے غیر آئینی کام کیا، 140 دفعہ کے برخلاف کام کیا ہے، سارے اختیارات کو سلب کر دیا ہے عوام کے بلدیاتی اداروں سے، اس کو یہ اسمبلی واپس لے، یہ حکومت واپس۔ ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم اپنی ذات کے لیے نہیں آئے، پارٹی پالیٹکس نہیں کر رہے،
हम पब्लिक के हवाले से बात कर रहे हैं। हाफिज साहब, चाय की ऑफर भी दी गई थी, हमें लगा कि शायद कुछ बातचीत हुई हो, चाय की ऑफर दी गई थी, आपने कबूल की नहीं की, क्या कोई मुस्बत डेवलपमेंट वहां पर एक्सपेक्ट की जा सकती है? कोई बात हो रही है अब आपके बीच? इनके वज़रा की तरफ से बात हुई कि बैठ के बात कर लेते हैं। मैंने कहा बात करने के लिए तो हम तैयार हैं, आप तशरीफ लाइए, धरने में आइए और यहाँ पर आकर हम सबके सामने बात कर लेंगे। हमारा कोई छुपा हुआ एजेंडा तो है नहीं। असल में पीपल्स पार्टी को आदत है एमक्यूएम की, इसमें ये डील कर लिया करते थे। 2013 में भी इन्होंने कानून पास किया, इख्तियारात छीन लिए, एमक्यूएम ने थोड़ा बहुत शोर मचाया, फिर उसके बाद इनसे डील कर ली। 2014 तक वो हुकूमत में रहे, 1 साल बाद तक, और अभी भी कोई जेन्युइन एजुकेशन तो एमक्यूएम और पीटीआई ने नहीं किया है। कि जमात इस्लामी है जो लगी हुई है, 5वां दिन है आज धरने का। आज मौसम तो देखें आप कितना सख्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मौजूद हैं। अब ये परेशान होना शुरू हुए कि भाई ये मसला क्या है। अब मसला सीधा सीधा है, आप हमें इख्तियार दो, हम मेगा सिटी है, हम पूरे सिंध के अवाम की बात कर रहे हैं। लिसानी सियासत हमें करनी होती तो एमक्यूएम के हाथों हमारे सैकड़ों कारकुन शहीद ना होते। आप तो अपना बोरिया बिस्तर लपेट के चले गए थे इन महाजिर आबादियों से। ये जमात इस्लामी के उर्दू स्पीकिंग महाजिर लोग ही थे जो नजरियाती सियासत कर रहे थे और लिसानियत का तो कबूल नहीं किया उन्होंने हर जगह पर कौम परस्तों का मुकाबला किया है। हमें ये कहते हो एक ज़िमनी इंतखाब में हमारे 12 लोग शहीद हुए, पीपल्स पार्टी तो वहां पर अपनी जो है वो कैंडिडेट ही फाइल नहीं करती थी। हमें कह रहे हो आप हमने कुर्बानियां दी हैं, इसलिए हम ये समझते हैं कि ये बात ना करो। हम सिंध के उन लोगों का भी हक मांग रहे हैं जो लाड़काना में रहते हैं, उनके देहातों में रहते हैं। आइन बल्दियाती हुकूमतों की बात करता है और इख्तियारात डिवॉल्व करने की बात करता है। आप डिवॉल्व कर रहे हैं, आप सारे के सारे छीन रहे हैं। जो रह गया था डिस्पेंसरियां तक ले लिया आपने, अब्बासी शहीद अस्पताल ले लिया। हाफिज साहब, एक तरफ आप ही कहते हैं कि इनको एमक्यूएम की आदत है, वो ये कहते हैं कि आपका तर्ज अमल एमक्यूएम जैसा है। आप लोग जो हैं वो अवाम के जज्बात से खेल रहे हैं, जो कि खतरनाक है इस निज़ाम पर एतराज़ात की आड़ में। फिर ये कहते हैं कि आप ये जमात इस्लामी जो है वो तकसीम और नफरत की सियासत को जिंदा करने में किरदार अदा कर रही है। नहीं, ये तो ज़ाहिर है। देखिए, अब इससे पता चला कि इनके पास जब दलील खत्म हो जाती है ना तो ये इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। सईद गनी साहब के पास अब कोई दलील नहीं है कि वो ये बात कर सके कि उन्होंने जितने इख्तियारात थे आइन के मुताबिक वो छीन ली। अब वो ज़ाहिर इस तरह की बातें, अब जमात इस्लामी से जब वो ये बात करेंगे तो मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि आपसे ज्यादा कौन वाकिफ है। 2001 से लेकर 2009 तक के सिस्टम में आप मौजूद थे। जब दहशतगर्दी शहर में मौजूद थी तो हम उसका मुकाबला कर रहे थे और हमने ही खड़े होकर आवाम का मुकदमा हमेशा लड़ा है। हम निशानियत पर यकीन रखते तो यहाँ सैकड़ों सिंधी इस वक्त भी मौजूद है, कबूल मौजूद है, बलोच मौजूद है, पख्तून मौजूद है, महाजिर मौजूद है, सब मौजूद है। और इनको मालूम है कि जमात इस्लामी की एक जुबान और एक लिसानियत वाली सियासत कभी भी नहीं कर सकती। लिसानी सियासत तो खुद पीपल्स पार्टी करती है और उसको सूट करता है। ये भर्तियां भी बुनियाद पे करते हैं। ये जो है वो सियासत, ये एमक्यूएम और इनके दरमियान एक तकसीम पैदा हो जाए, लोग तकसीम हो जाए, इनकी सियासत चलती रहे। ये नहीं चल रही, अब इनको परेशानी होना शुरू हुई है। मैं सीधी बात करता हूँ सईद गनी साहब से, आए बैठे बात करें, एक एक शिफ्ट के ऊपर बात करें और मुझे बताएं कि आइन की रूह के मुताबिक है कि खिलाफ है। मुझे बताएं कि कैसे मुमकिन है कि आप सारे तालीमी इदारे अपने हाथ में रख लें, डिस्पेंसरियां ले लें। आप अगर इतने पॉपुलर हैं तो आप इलेक्शन कराएं, आपका बंदा जीतेगा, बल्दियाती इदारे आपके पास होंगे। लाड़काना के बल्दियाती इदारे तो आपके पास आएंगे ना, आप तो बहुत चैंपियन है वहाँ की जमहूरियत के। नहीं तो हाफिज सर, मुझे हाँ सवाल ये भी उठ रहा है कि एक तरफ आप लोग अदालत चले गए हैं तो आपको शायद वहां पर अदालत के किसी फैसले का इंतजार करना चाहिए था, आप लोग धरना देकर भी बैठ गए हैं। फिर आपने भी जैसे कहा कि मौसम सख्त है, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों के मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते, 7 जनवरी तक तो वैसे भी प्रोडिक्शन है कि कराची में बारिशें हो सकती हैं और काफ़ी तेज़ बारिशें हो सकती हैं, मौसम भी सख्त है, क्या हिकमत अमली है अब आपके आगे? हमारी हिकमत अमली मौजूद रहने की है। अगर हुकूमत को ज़रा सा भी लोगों का ख्याल है और कराची के अवाम का ख्याल है और सिंध भर के अवाम का ख्याल है तो उनको चाहिए कि वो आए, अपना कानून वापस, वरना हमें कोई कंप्रोमाइज करने के लिए हम नहीं बैठे। अगर कंप्रोमाइज करने के लिए बैठे होते तो अब तक कुछ चले आए और अपना कानून आकर वापस ले, हम कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बैठे। बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने सबूतों के ट्रक और संदूकों समेत इमरान खान और शहजाद अकबर की गुमशुदगी का इश्तिहार शाया करने का मुतालबा कर दिया है। कहाँ हैं सबूतों के वो संदूक जो आज पेश होने थे? आखिर मरियम औरंगजेब को कहने की जरूरत क्यों पेश आई? आज 16 महीने गुजरने के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में FIA अभी तक चालान जमा नहीं करवा सकी है। लाहौर की बैंकिंग अदालत ने आज कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और उनके बेटे पंजाब असम्बली में कायदे इख्तिलाफ हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीश मुकम्मल न करने पर वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA पर बरहमी का इजहार किया।
लाहौर की बैंकिंग जराइम की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे पर समाअत के दौरान शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए और हाजिरी मुकम्मल करवाई। जज ने नामुकम्मल तफ्तीश पर FIA के अफसरान पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि क्यों ना सारी इन्वेस्टिगेशन टीम को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया जाए। FIA के डायरेक्टर ने अदालत में बयान दिया था कि इतना रिकॉर्ड है कि ट्रक भरा जा सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 16 महीने हो गए हैं, अभी तक FIA ने तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। इस इदारे का क्या कोई वाली वारिस है या नहीं? FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालती दायरा अख्तियार पर दलाइल में कहा कि इस अदालत के पास मखसूस केसेस सुनने का अख्तियार है। इस पर अदालत ने कहा कि बैंकर्स की हद तक तफ्तीश मुकम्मल होती तो दायरा अख्तियार का मामला हल हो जाता। 24 बैंकर्स की तहकीकात मुकम्मल होने तक दायरा अख्तियार पर फैसला नहीं हो सकता। अदालत ने FIA को 10 दिन में हर सूरत में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक की तौसीक की है। अदालत ने फरीकैन के वकला को अदालती दायरा अख्तियार से मुतालिक बहस भी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। समाअत के बाद मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू की शहबाज शरीफ साहब ने उनका कहना था कि किसे नहीं पता कि इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। बनाया गया इंतकाम पर केस बनाया गया ये कौन जानता कि ये बदनीति और इंतकाम पर कौन नहीं जानता। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा साहब। बहुत शुक्रिया अयाज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कहाँ गए सबूतों से भरे हुए ट्रक? मरियम औरंगजेब आज ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गई हैं, तो कहाँ गायब हो गए जी ये ट्रक? अच्छा, ये दावा अदालत में तो डॉक्टर इजवाल साहब ने किया था जो डायरेक्टर FIA जोन 1 लाहौर हैं, और इस तरह के तमाम केसेस की तफ्तीश उन्हीं के ज़िम्मे की हुई है मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने, और ये उनके बड़े चहीते ऑफिसर हैं। इनके कहने पर पूरे जोन ना बल्कि आप कहें बहुत सारी जगहों पे FIA में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। इन्होंने अदालत में जब जज साहब ने इनको सवाल किया था, इन्होंने कहा था मेरे पास इतने सबूत हैं कि उनसे ट्रक बढ़ा जा सकता है, और इसी लाइन पे शहजाद अकबर साहब ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इतने सबूत आ चुके हैं कि हम वो ट्रक भर के भेज सकते हैं। अब 16 माह हो चुके हैं, FIA के ज़राए के मुताबिक कोई सबूत इनके पास नहीं है। चालान नामुकम्मल अदालत में उस वक्त जमा कराया गया जब जज साहब बरहम हो रहे थे कि चालान जमा क्यों नहीं करवाया जा रहा। नामुकम्मल चालान जमा करवाया गया, और अब भी ये हालत है कि जो बेचारे जूनियर अफसरान हैं वो जाके जजों से अपनी आज के भी रिमार्क्स आपने सुन ही लिए कि क्यों ना शोकाज नोटिस जारी कर दे, कल को उनकी सर्विस की जब्ती या उनकी मुअत्तली के भी जज साहब, और वो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एक यानी कि इस मुल्क के जो कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं, साबिक वज़ीर पंजाब हैं, आप सूबाई असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं उन पर इतने संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, और उसके बाद आप सबूत पेश नहीं कर रहे, और 16 माह की तफ्तीश में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले जब साबिक सदर मुशर्रफ का मार्शरा लगा था तो मेरा ख्याल है चंद माह के अंदर FIA ने चालान मुकम्मल कर ना सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ और इसहाक डार के इकबालिया बयान के साथ जमा करवा दिया था। लेकिन अब ये 16 माह क्यों लगे? वो ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया कैंपेन कर रहे हैं। रोज अननोन नंबर से FIA की तरफ से इंफॉर्मेशन लीक की जाती है, खुसूसी न्यूज करके, ब्रेकिंग न्यूज करके, और उसमें बताया जाता है कि इतने लोगों के सामने आ गए, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। यहां तक कि अदालत की पेशी के टिकट्स तक FIA के जो पब्लिक रिलेशंस के जो उनके हैं वो रिलीज करते हैं कि अदालत में शहबाज शरीफ इन सवालात का जवाब न दे सके। ये अदालती रिपोर्टर का काम है, आप क्यों जारी कर रहे हैं? तफ्तीश की अंदरूनी जो तफ्तीश की आज तक FIA ने कभी इस तरह नहीं हुआ था कि उसकी प्रेस रिलीज जारी की जाए कि शहबाज शरीफ साहब आए और वो परेशान नहीं। तो मुझे यहाँ से भी बताएं कि अभी FIA इतनी नाअहल हो गई है, सबूत ही नहीं मिल रहा है उनको, या जब ये केस बनाया गया था तब किसी दबाव में बनाया गया था? ये मैं सिर्फ एक चीज़ आपको वाज़ह कर दूं कि FIA लाहौर में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं इसकी मिसाल दूंगा शुगर माफिया केस से। आपको याद है कि कितना इस पे तूफान खड़ा हुआ था, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, इतने अरब की ट्रांजैक्शन हुई, वो किधर है? आज कितने माह गुजर चुके हैं, ना उनका कोई चालान जमा हुआ, ना उसमें अब कोई अरेस्ट हुआ। वो सारे मुल्ज़मान किधर है? वो जिनसे तफ्तीश हो रही थी, जिनको उठा कर FIA ला रही थी कि फलाना बोला, फलाने वाला, फलाना चांदी वाला, फलाना, वो किधर गए? सारे जो फ्रंट मैन थे शुगर कंपनीज के। ये सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस एक FIA की कारकर्दगी जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को शो की जाती है उसके लिए है। लेकिन यहाँ से फिर तो उनके मौक़िफ़ की तायद है ना, जो वो कह रहे हैं कि इंतकामी सियासत नून लीग का भी मौक़िफ़ रहा है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि सबको पता है कि इंतकामी सियासत हो रही है, उनके खिलाफ इंतकाम की कार्रवाई है जो ये की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि FIA में भला क्या होता है। ये आज पेशी है ना, तो इससे पहले वैक्यू ट्रस्ट का केस चल रहा है FIA में कि सारे अफसर इकट्ठे हो जाए, जूम पे मीटिंग है। उससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा होगा, उससे पहले एकदम एक क्रिएट किया जाता है हवा, मीडिया पे प्रेस रिलीज जारी की जाती है, बंदे उठाए जाते हैं और उसके बाद बगैर मुकदमे के बंदे छोड़ दिए जाते हैं। कोई केस पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता। शुगर माफिया का केस सबसे अहम आपके सामने है। लोग कहते हैं जहांगीर तरीन साहब, तो बाकी लोग किधर गए?
اگر جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کے تھے تو اس میں تو بہت سارے لوگ شامل تھے. اس کیس میں ایف آئی اے کے پاس میرے ذرائع کے مطابق ثبوت نہیں ہے, اور 16 ماہ گزرنے کے باوجود صرف عدالت کا وقت آپ سمجھ لیں ضائع کیا جا رہا ہے, اور پریس کانفرنسز کر کے مڈ تھروئنگ کی جا رہی ہے اپوزیشن لیڈر پہ, کیونکہ 16 ماہ ایف آئی اے کے ہمیں جو اچھے افسر تفتیشی افسر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی کیس میں 3 سے 4 ماہ کافی ہوتے ہیں چلان جمع کروانے کے لیے. اگر بہت زیادہ اس میں بھی بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہوں تو 3 سے 4 ماہ بہت ہوتے ہیں اس کی تفتیش کرنے کے لیے, ایک ابتدائی چلان جمع کروانے کے لیے. یہ 16 ماہ میں تو کیس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ ان کے بیانیے کو تقویت دے رہا ہے, اور ایف آئی اے کی نااہلی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سابق ڈی جی ایف آئی اے میمن صاحب کہہ رہے ہیں, جن کو بھی ڈاکٹر رضوان صاحب نے طلب کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو ایف آئی اے کے قوانین کا ہی نہیں پتا, اور یہ اس کیس میں بھی ثابت ہو رہا ہے. جن لوگوں کو تفتیش سپرد کی گئی ہے وہ بینکنگ کرائم کو شاید سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور اس میں ایک اور بڑا اہم کردار جو یہاں پہ سمجھدار اور سینئر آفیسرز تھے, ان کو ڈاکٹر صاحب نے ٹرانسفر کروا دیا تھا. وہ اس وقت کوئی اسلام آباد بیٹھا ہے, کوئی کے پی کے میں بیٹھا ہے, کوئی گلگت میں ہے, کوئی سندھ میں ہے, کوئی بلوچستان میں ہے. یہ بالکل ایک جونیئر افسران کی ٹیم ہے جن کا شاید اتنا ایکسپوجر ہی نہیں ہے ان جرائم کی تفتیش کرنے کا, اور یہ 16 ماہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں. یہ آج میں نہیں کہہ رہا, جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ 16 ماہ میں ایک ثبوت پیش نہ کرنا, چلان جمع نہ کرانا, اس کو ثابت کرتا ہے کہ ایف آئی اے کی ٹیم کے پاس یا ثبوت نہیں ہے یا ان کی انتہا درجے کی یہ نااہلی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یاس شجاع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کہاں یہ دعویٰ کہ ٹرک بھرنے میں ثبوتوں سے, اور اب ایک بھی ثبوت جو ہے وہ پیش کرنے سے ایف آئی اے قاصر ہے, تو یقیناً دال میں کچھ کالا تو ہے, اور اوپر سے واقعی شاید اب اس موقف کی تائید ہو رہی ہے جو کہ میاں شہباز شریف صاحب نے آج بھی دیا کہ انتقامی سیاست ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا باقی یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیں اپنا. اللہ حافظ.